ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କଥା କହୁଛେ ତ ତିନି ପ୍ରକାରର ଚାପ ଆସିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ବୃହତ ଚାପ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ କିମ୍ବା ବୃହତ ଚାପ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର O। ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ନେବି AXB, AXB ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେବ? मेजर ए ओ बी कोण, ताने यही कोणटा हम तार डिग्री परिमाप। सेहीपरी से AXBटा चापटा जिते अर्धवृत्त हो, अर्थात ये AXB यार डिग्री परिमापटा केते हम ना यहाँ केते डिग्री ए ओ बी एटीर परिमाण 180 डिग्री। ताले ये आम लिखिपर मेजर AXB अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप हूँ 180 डिग्री। ठीक सेमती आम आ गोटे जो नवा बृहत चाप बेले, बृहत चाप बेले आम कर केन्द्र O, एटा AXB तार डिग्री परिमाप यहाँ यही कोणर परिमाण केते हम 360 डिग्री माइनस ए ओ बी कोण, ताने AXB बृहत चापर डिग्री परिमाप हूँ 360 डिग्री माइनस मेजर ए ओ बी। तो तीन टा केस आसला, क्षुद्र चाप, अर्धवृत्त, बृहत चाप।